କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ वेलकम साहू बाबू एक नंबर भाइराल कमेडियन साहू बाबू ने जोरदार ताली He is the biggest criminal. Put better holes for Ejikaldo. जय जगन्नाथ आ सब रेडी तो ये बोपा इतने जोश हो कौन आज खाई खाई चो हाँ रेडी 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 इलो बोपा आ सब रेडी तो डाहर पटे आगे कमजोर लागू चो डाल पर सुनू सामने रे ओ चमत्कार बापड़े तो कहना पड़ोनी इलो बोपा रेडी 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 जेहेतु आम भारत गोटे गुरु शिष्य परंपरार देश प्रथम गोटे नमस्कार जीवाना कौन सी पुणी साहू बाबू स्टाइल जीवा आज साहू बाबू आसी आपण गली की जेते अच्छा गुरुजन समस्त की मोर ओली की आउ जत अच्छो टुआ टुई कुन्ना कुन्नी की चिंगड़ी मिड़ी छुआ सब हाथ टेकी दियो हाँ तमें छुआ क्षीर दो फपाड़ी फ्रांकिस धरी पकाओ ना पलैब उड़ीकी आउ जते रहीगल बड़ीकी माने पाखापाखि मो बयस टे आय कर दियो आग कुआ तुम सिंगल अछ ना हलिकी ना सिंगल अछ सिंगली हलिकी ना सिंगली नाई जदि हलिकी ताला हाय कली आउ जदि सिंगल अछ साहू भ्राइट स्टोर गोटा फेरान बोली दे देबी राति रे सोइबो मोरे बोलिकी टोका टोका कोन वाले टोका 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 टिके हाथ टेकी दियो देखि दिए टोका टिके हाथ टेकी दियो देखि दिए ना ये सामने जो बसुनी कोन ताको निज लिंग पर ताको डाउट अछि जे से पुओ के पुलिंग मिस्त्री लिंग टोका कथा कहले लेडीज सेपटे खरा आइबे जोटी आम भाउज माउसी भाउज जोटी बस अपा अपा जा जो जोर से जी जोटी बस जमी घरे जमी डेली जो पोछा मरा हुए नहीं खाली सेमती खाली बसिकी पोछा मरा स्टाइल एमती खाली हाई कर दिखाते खाली एमती मुझे देखी दी खाली बोले कहीं पोछा ये देख अपा रेडी 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 एपटे ठीक तो हाँ तुम्हें भौणी नुआ कौन हाँ से मैंने अदालिया टोका गोटा सी गोटा गोटा काम करिया टिके माहौल को आउ टिके गरम करदवा जेते मु पुओ कहबी गोटा जोरिया हरिबोल हम जेते मु झील कहबी हुलहुली टिके आसीबो हबा डिंगर हबा डिंगर बासी खाई पी गाई जाता पूरा चमकई दवा एपट नयगढ़ सेपटे खोर्धा भुवनेश्वर पूरा कंपीज कौन गोटा डिंगर आज हूँ सब जानवे रेडी कहली पुआ चमत्कार से पटे पंजाय मतलब सब पाप कर गोटा हरिबोल कौन एत कुंठा बहुत ना कौन गाड़ी फाड़ी चलाऊे फिले फिले मर गई ना कौन मुझे बुझीपानी हरिबोल गोटा के सुंदर गोटे पवित्र जिनस ना कौन छाड़ ए लेटी पानी कहली हुलाली पड़ो रुआ टे तुम टोका घर बेसी तुम ये हाँ हाँ रुआ टे झिया एगुड़ा को आम आड़े चिलिया चिली कहती आउ थे जा बोबाल करके जा से पछपटा मौसी बस से टोटाली हुलहुली पकाऊना कहीं कहल सी धूली गुंडी पान खाई आसती
ଲାଗୁଛି ଯଦି ମୁଁ ହୁଳଟି ପକେଇଲି ଟୋଟାଲ ଛେପତିକ ଯାଇ ସାମ୍ନା ଲୋକ ଦେହରେ ପଡ଼ିବ। ଟୋଟାଲି ମାଉସୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପାନ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ପାନ ଦେଇକି ଯିବି। ଆଉ ଥରେ ଯିବା। ହଁ ମୁଁ ବାହା ହେଇସାରିଲିଣି, ଆଉ ଜୟସିଂହରେ କ'ଣ ରେଡ଼ି? ଆଉ ଥରେ ଯିବା, ମୋବାଇଲ କରିକି ଯିବା, କହିବି ପୁଅ ଚମତ୍କାର ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ। ଏବେ ହଁ ଏବେ ଲେଡ଼ିଜ୍ଙ୍କ ପାଳି, କହିଲି ଝିଅ ନା ଭାଉଜ ଏଇଟାକୁ ଖତେଇ ହବା କହନ୍ତି ନା ନା ଯାହା ବି ହଉ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମନେ ରଖିଛେ ନା କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ମାତ୍ରାଧିକ ଲୋକ ଭୁଲି ଗଲେଣି। ଗୋଟେ ଜାଗା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ମା ତମେ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ମନେ ରଖିଛ ନା? ହଁ ମନେ ରଖିଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ତମକୁ ପୁଚି ଖେଳ ହେଉଛି? ଭାରି ଫୋଟାରେ କହିଲା ହଁ ଆଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ଖେଳିକି ଦେଖେଇଲ। ଛଅଟା ଦିନ ପକେଟରୁ ମୋବାଇଲଟା କାଢ଼ି କ'ଣଟା ଦେଖିଲା, ମୋତେ ଲାଜେଇ କହୁଛି ଖେଳି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ମୋର ନେଟ୍ ମାନେ ଟୋଟାଲି ସରିଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ମା ଇଏ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ନୁହଁ, ଇଏ ଅଫଲାଇନ୍ ଗେମ୍। ଆରେ ଅଫଲାଇନ୍ ଖେଳିବ ପୁରା ଧୂଳି ଫୁଳି ମାନେ ବାଲି ଫାଲି ଏକାକାର ହେଇଯିବ ନା କ'ଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ମା ତମେ ଭାଲୁକୁଣି ଓଷା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ ନା? ହଁ ଯୋଉ ଓଷାରେ ଭାଲୁ ଦେହରେ ଉକୁଣି ବଛାଯାଏ ତାକୁ ଭାଲୁକୁଣି ଓଷା କୁହାଯାଏ। ମୁଁ କହିଲି ଜଲ୍ଦି ପଳା, ନହେଲେ ତୋ ଉକୁଣି ମୁଁ ବଛିଦେବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଝିଅଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲା ବେଳକୁ ଟୋକାଙ୍କୁ ଭାରି ହସ ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ ତମକୁ କ'ଣ ସବୁ କଥା ହେଉଛି? ଗୋଟେ ଟୋକାକୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ବାପା ତମକୁ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସବୁ ଜଣାଅଛି? ନା ହଁ ଜଣାଅଛି।